setelah Ramadan ini tantangannya semakin berat. Karena di bulan Ramadan kita tersuasana dengan suasana Ramadan. Masjid-masjid ramai, tilawah Al-Quran terdengar di mana-mana. Tetapi setelah Ramadan maka suasana menjadi biasa lagi. Maka inilah ujian yang sebenarnya. Mampukah kita setelah Ramadan kita tetap membaca Al-Quran setiap harinya? Kita salat, menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Kita mampu bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita mampu, maka ini tanda kebaikan dan diterimanya amalan ibadah. Tapi sebaliknya, jika setelah Ramadan ini kita semakin lalai, jauh dari nilai-nilai Ramadan, maka kita harus bermuhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan keutamaan orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Allah akan berikan ketenangan baginya. Allah berikan kabar gembira surga baginya. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون." Yang artinya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat rahmat akan turun kepadanya seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Wa absiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan kabar gembira, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita menjaga amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Tidak harus banyak, tapi yang penting konsisten, istiqomah. Mari kita jaga salat 5 waktu kita. Mari kita jaga salat berjamaah kita. Mari kita jaga qiyamul lail kita. Mari kita jaga tilawatil Quran kita. Walaupun itu hanya selembar, 2 lembar, seayat, 2 ayat, yang penting konsisten dalam kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pemurah, yang memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya. Kemudian khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, seiring berjalannya waktu, Ramadan telah berlalu, di mana di bulan Ramadan kita sangat bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah dan ketaatan, membaca Al-Quran, salat berjamaah, qiyamul lail, bersedekah, serta amalan-amalan yang lainnya. Dan kita berharap agar amalan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan penjelasan tanda-tanda amalan diterima. Di antara salah satu tanda amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Salah seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, wa fa'alamatu qabuliha ay yasilaha bi ta'atin ukhra. Tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia selesai dari amalan itu dilanjutkan dengan amalan yang lainnya.
tetap istiqomah dalam kebaikannya. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah bukan berarti kita melakukan ibadah sebanyak yang dilakukan di bulan Ramadan. Akan tetapi istiqomah di sini adalah konsisten dalam ketaatan, walaupun itu sedikit. Karena amalan yang Allah cintai adalah amalan yang konsisten, yang istiqomah. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Kata Nabi, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, yang terus-menerus dilakukan. Wa in qala, walaupun amalan itu sedikit. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ini tantangannya semakin berat. Karena di bulan Ramadan kita tersuasana dengan suasana Ramadan. Masjid-masjid ramai, tilawah Al-Quran terdengar di mana-mana. Tetapi setelah Ramadan maka suasana menjadi biasa lagi. Maka inilah ujian yang sebenarnya. Mampukah kita setelah Ramadan kita tetap membaca Al-Quran setiap harinya? Kita salat, menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Kita mampu bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita mampu, maka ini tanda kebaikan dan diterimanya amalan ibadah. Tapi sebaliknya, jika setelah Ramadan ini kita semakin lalai, jauh dari nilai-nilai Ramadan, maka kita harus bermuhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan keutamaan orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Allah akan berikan ketenangan baginya. Allah berikan kabar gembira surga baginya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat rahmat akan turun kepadanya seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Wa absiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan kabar gembira, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita menjaga amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Tidak harus banyak, tapi yang penting konsisten, istiqomah. Mari kita jaga salat 5 waktu kita. Mari kita jaga salat berjamaah kita. Mari kita jaga qiyamul lail kita. Mari kita jaga tilawatil Quran kita. Walaupun itu hanya selembar, 2 lembar, seayat 2 ayat, yang penting konsisten dalam kebaikannya. Kemudian hendaknya kita menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan amalan sunnah yang Rasulullah anjurkan, yaitu dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, kana qasyamid dahr, maka dia seperti orang yang berpuasa selama setahun penuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan perubahan untuk kita, perubahan untuk lebih baik.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Dirikan salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. La ilaha Oh, Ustaz dia, oh, lemah dua lem. Mana? Ustaz Ali Oh, enggak digital. Digital ya. di bahasa. Kalau mana kan saya.